Nag-vlog ang buwang. Okay guys. Magtuturo tayo guys paano mag-splice ng connector ng glue guys. Okay guys. Pag tama yung ano natin guys, yung pag-splice ito guys, ito yung mangyayari guys. Dito natin tinetest guys sa media ko na to. Ito. Yan guys, nakikita nyo guys. Loss yan guys. Pag di mataas yung reading, dapat negative ano lang guys. 20 pababa. Tingnan nyo guys. 7 guys oh. 7 yung lumabas oh. Papalitan na natin to. Uy. Putik na matay. 13. 13. Oh, yan. 6 guys oh. Kita nyo guys. 6 yung nalagay dyan guys. So maganda yung ready natin guys ha. So ngayon, gagawa tayo ng panibago guys. Dito guys. Ginawa ko nito kanina guys. Lalagyan ko lang ito sa dulo niya guys. Ito. Nasa kaparehas niya. Dito. Ayan guys. Dito guys. Para matest natin guys. Wala yan na. Matest natin kung yung okay ba yung reading niya guys. Ayan dyan guys. Gawin natin guys. Kuha tayo ng ganito guys. Ito. Tawag dito guys. Flavor to guys. Flavor. Ito. Stripper to guys. Stripper. Ito. Pambalat na lang to. Pambalat. Kaya yung balas pangalan guys ha. Ito guys. Ito yung unang gagawin natin guys. Kita nyo to guys. Kita nyo yan. Babalatan natin yan guys dyan. Kita nyo dyan. Dapat pantay dun sa dulo guys. Yun. Babalatan nyo yan guys. Dyan. Kita nyo guys. Kita nyo guys. Yan na yung fiber nyo guys. So ang gagawin nyo guys dito. Papasok nyo yan dyan. Papasok nyo yan guys. Tapos babalatan nyo ng stripper. Dandaan yung pagbalat yan guys kasi mababali kasi yan guys. Ayun. Sa mga kubalo na kamot guys, huwag nyo ganyan guys, babali yung fiber natin guys ha. Ayun guys. Wala na buwang sa. Ito yung gagawin nyo guys. Ito yung tinatawag na flavor guys. Dito natin puputulin yung fiber guys. Kita nito guys. Ito guys, mataas pa to. Puputulin natin guys. Yun. So ito na yung fiber natin guys no. Ito na yung fiber. Ang gagawin natin guys. Ito yung connector ni globe guys. Ito yun. Papasok nito dito. Tapos ito guys. Dito yung guys papasok sa loob guys. Kita nyo guys. Kita nyo yun guys. Hindi ba klaro guys? Kini guys. Kini guys. Ayan guys, nasa loob guys. Ayan. Diyan natin papasok guys. Yung fiber, yung dulo ng fiber guys. Tandahan yung papasok guys.
Hanggang yan, babaluktot yung ano guys, yung fiber, babaluktot ng konti, dapat hindi lalagpas na ano guys. Yung sa ano niya, dapat nasa loob yung baluktot niya guys. Pataas yung baluktot guys. Tsaka, isasarado nyo itong ano guys, ito. Yun. So ngayon guys, kita nyo yung reading guys. Naka-L open guys. Subukan natin kung malit ba yun. Dapat 20 pababa yung ano guys. Yung reading guys. Tayo mo inugan payas ng Uy. ilan. 6 guys. Kita nyo yan guys. Negative 6. So okay yung ano natin guys, no? Yung pag-i-space ng globe pa. Verba guys, no? Sige guys. Yun lang guys sa amin natutunan kayo ngayong gabi guys. Salamat po. Paalam guys.